Okay, light, camera, action. Okay. Troubleshooting tayo ngayon guys. Success 200. Okay. Natin technician diri. Okay, technician. Okay, long press dito sa kilid. Tapos, switch on. Okay, hintayin lang. Dugay no? Sige, hulat lang ta. Okay, pindutan lang badlit-badlit sa ubos. Sige. Tapos, kanang arrow. Na, sa babaw, pababaw ng arrow. Pababaw, number 2. Sige. Op, sobra. Balik. Diyan sa service menu. Sige, pindutan na. Kana. Sige, pagyod. Isa. Okay, data being read. Okay, main controller. Yan na. Abnormal, isa. Tapos, ang engine governor. O, sige, i-browse sa kwan. Paubos. Diyan sa... Okay, pindutan. Katong okay. Okay, naanang error guys. Okay, sakpan rin. Sige, wala yung error. Atong sa makina o sa dapit. O, technician, dali, atong tanawin dito.